Alors, ordre et inverse. S'il vous plaît. Alors, CA et B, CA inférieur ou égal à B, et bien sûr, les deux sont strictement positifs. Alors, 1 sur A inférieur ou égal à 1 sur B. Et bien sûr, il y a qu'un dit A, CA inférieur ou égal à B, 1 sur B inférieur ou égal à 1 sur A. Toujours, l'ordre est inversé. Que ce soit les deux positifs ou bien les deux négatifs. Mais il faut faire attention. Il y a qu'un dit 1. Par exemple, il y a moins 2. صغر من 3. ولكن واش نقدر ندير l'inverse. واش 1 sur moins 2 كبر من 1 sur 3. لا, لأن هذا نيجاتيف وهذا بوزيتيف دائما. Donc il faut faire attention. إذا كان عندي واحد نيجاتيف والآخر بوزيتيف. Par exemple, إذا كانت عندي moins 2 كبر من strictement supérieur à 3. شنو هو l'ordre اللي نقدر ندير؟ يعني 1 sur moins 2 est toujours inférieur à 1 sur 3. لأن هذا toujours négatif. ولكن هذه l'égalité هو الصحيح اللي كتبت. Faire attention. Donc راه moins 2 صغر من 3. ولكن هنا l'ordre بقى هو علاش؟ لأن هذه اللي جبتو حيت هذا فكرت فيه أنه نيجاتيف. والنيجاتيف ديما صغر من البوزيتيف. صافي؟ يلا ديروا هذا l'exercice. Alors pour comparer A et B, donc la question A, on a qui est le plus grand? 2 ou la racine de 3? 2. Oui, c'est ça. 2 est strictement supérieur à racine de 3. علاش؟ لأن إذا رفعنا هذا au carré غنلقاو 4 هذا au carré نلقاو 3. إلا زدنا racine de 3 donc إلا درنا هنا racine de 3 وزدنا هنا racine de 3 donc غتكون عندنا هنا plus 2 strictement supérieur à racine de 3 plus racine de 3. Donc finalement on trouve quoi? 2 plus racine de 3 c'est quoi? C'est A. وهنا عندنا racine de 3 plus racine de 3 il y a 2 racines de 3 اللي هي B. Oui. Alors pour la question 2, montrez que 2 moins racine de 3 est l'inverse de B. بمعنى le produit des deux شحال سيعطينا؟ دابا مثلا par exemple 1 sur 3 شكون هو l'inverse de 3. علاش؟ لأن car 1 sur 3 multiplié par 3 égale 1. Donc باش نبينوا أن هذاك l'inverse de B خاص البرودوي ديالو يعطيني 1. C'est par définition. Donc on a 2 moins racine de 3. Alors pardon, c'est l'inverse de A, c'est pas de B. Donc c'est l'inverse de A, c'est le A. Fois A égale 2 moins racine de 3 fois 2 plus racine de 3. Donc ça va donner quoi? Identité remarquable. C'est 2 au carré moins racine de 3 au carré. Donc finalement on trouve 4 moins 3 qui est égal à 1. Donc conclusion. 2 moins. Donc 2 moins racine de 3 est l'inverse de A. Je connais où est l'inverse de 5. Je connais où l'inverse de 5. 1 sur 5. إذا ضربتيهم بعضياتهم شحال تلقى؟ 1. باش تبين مثلا A هو l'inverse ديال B خاصك إذا ضربتي A في B تلقى 1. هادشي اللي درت. أنا باغي نبين بلي هذا هو l'inverse de A. درت لا multiplication لقيت 1. يعني هذا هو l'inverse de A. Autrement dit, A égale quoi? A égale شحال؟ 1 sur racine de 1 sur 2 moins racine de 3. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? Pour la question C, qu'est-ce qu'on a montré? Pour la comparaison, dans la question A, la comparaison de A et B, qui est le plus grand? On a montré que A est strictement supérieur à B. Ou bien sûr, les deux sont positifs. Donc, par passage à l'inverse, 1 sur A, ça sera strictement inférieur à 1 sur B. Mais 1 sur A,
C'est l'inverse de 1. Mais l'inverse de 1, on sait que c'est 2 moins racine de 3. Donc c'est 2 moins racine de 3, strictement inférieur à 1 sur b. Le b est égal à 1 sur 2 racine de 3. Ordre racine carrée, carré et racine carrée. Il faut faire attention. Si a et b sont deux réels positifs, si a inférieur ou égal à b, alors a au carré inférieur ou égal à b au carré. Et si a inférieur ou égal à b, on peut passer à la racine carrée. Ici, il faut faire attention. Si vous avez les nombres négatifs, par exemple, si on a par exemple moins 2, ou bien moins 3 est inférieur ou égal à moins 2. Mais ça au carré, ça donne quoi? 9. Et ça donne 4. Donc, si les quantités sont négatives, il faut inverser l'ordre. Donc, si sont positives, donc l'ordre reste inchangé, mais si A inférieur à B, mais les deux sont négatifs, alors ça va donner quoi? A au carré supérieur ou égal à B au carré. Et bien sûr, ceci se démontre à partir de cette inégalité. Par exemple, si on a A inférieur ou égal à B et les deux sont négatifs, on multiplie par moins 1. Ça va donner moins A supérieur ou égal à moins B. Maintenant, A et B négatif, lorsqu'on multiplie par moins 1, il devient positif. On applique cette propriété, donc ça va donner moins A au carré supérieur ou égal à moins B au carré. Mais dans ce cas, l'ordre est inchangé, puisque moins A et moins B sont positifs. Mais moins A au carré, ce n'est rien d'autre que A au carré. Moins B au carré, c'est B au carré. Alors, vous remarquez ici A inférieur ou égal à B, et les deux sont négatifs. Donc, A carré supérieur ou égal à B carré. Et bien sûr, pourquoi on a ça? Car ça au carré, ça donne A, et ça au carré, ça donne B. Pour comparer deux nombres, il suffit de comparer leur carré. Si on a A inférieur ou égal à B, pourquoi racine de A est inférieur ou égal à racine de B? Car racine carrée de A, c'est A, et racine carrée de B, c'est B. Et on sait que A est inférieur ou égal à B, donc racine de A inférieur ou égal à racine de B. D'accord? Ici, pour comparer deux nombres positifs, il suffit de comparer leur carré. Et on applique ceci à cette propriété. Maintenant, on va passer à cet exercice. Alors, la première question, on se voit A. Alors, montrer que A égale. On a A, c'est quoi déjà? Racine de 9, c'est 3, plus 98, il y a 98, il y a 49 fois 2. Moins racine de, il y a 25 fois 2. Donc on trouve quoi? C'est 3 plus, ici c'est racine de 49, c'est 7 fois racine de 2, moins 5 racine de 2. Donc finalement, c'est 3 plus 2 racine de 2. C'est bien. La question B. La question B, on vous demande de montrer que 1 moins 5 égale ça. Donc on va utiliser la nouvelle expression de A. A moins 5, c'est quoi? C'est 3 plus 2 racines de 2 moins 5. Donc ça va donner quoi? C'est 2 racines de 2, mais 3 moins 5, ça fait moins 2. Et on factorise par 2. Donc ça va donner racine de 2 moins 1. Et on a fini. Maintenant, on passe à la question C. Dans la question C, on vous demande de montrer que A est strictement supérieur à 5. Bien sûr, on calcule la différence entre A et 5, mais on a déjà calculé la différence et on a montré que c'est égal à ça. Maintenant, il faut juste comparer racine de 2 et 1. Nous, on sait quoi? On a racine 2 est strictement supérieur à 1. En appliquant cette propriété, donc on a 2 supérieur à 1, donc ça va donner quoi? Donc, racine de 2 est strictement supérieur à racine de 1.
c'est-à-dire racine de 2 est strictement supérieure à 1. D'où racine de 2 moins 1, elle est strictement positive. Et si on multiplie par 2, ça reste positif. 2 facteur de racine de 2 moins 1, c'est strictement supérieur à 0 fois 2 qui est égal à 0. Donc cette quantité est positive, donc d'où 1 moins 5 est positif. Donc A est strictement supérieur à 5. Et bien sûr, on a montré ceci. Alors, montrer que A égale. Ici, il suffit de faire quoi? Il suffit de développer cette expression pour retrouver celle-là. Alors, on a... Oui. Alors, ici, c'est 2 au carré. On va développer suivant l'identité remarquable, A plus B au carré. C'est 1 au carré plus 2 fois 1 fois racine de 2 plus racine de 2 au carré. Donc, ça va donner 1 plus 2 racine de 2 plus 2. Donc, est égal à 3 plus 2 racine de 2 qui est égal à exactement A. Vous pouvez passer par de A et montrer ça, pas de problème. Alors maintenant, on passe à la question E. Dans la question E, on vous demande de comparer quoi? Il faut faire attention. On vous demande de comparer quoi? Racine de 5 et 1. Racine de 5 et... Alors, on a quoi? Nous, on a montré quoi? On a montré que A est strictement supérieur à quoi? À 5. C'est ça? Et A, c'est quoi? C'est 1 plus racine de 2, le tout au carré. Strictement supérieur à 5. D'où, par passage à la racine carrée, 1 plus racine de 2, le tout au carré, ça sera strictement supérieur à racine de 5. D'où, il faut faire attention. X au carré, voilà. Racine de x carré, c'est pas toujours égal x. Bien sûr, ceci ici, c'est x est positif. Dans notre cas ici, on a 1 plus racine de 2 est positif. Donc, ça va donner 1 plus racine de 2 est strictement supérieur à racine de 5. Et on a bien comparé le 1 plus racine de 2 et le racine de 5. Alors, propriété de transitivité. Pour tout réel, pas forcément positive, pour tout réel A et B et C, si on a A est inférieur à B et B est inférieur à C, alors automatiquement A est inférieur à C. La propriété de transitivité. J'ai une droite D parallèle à D' et D' parallèle à delta, donc automatiquement D parallèle à delta. Donc c'est évident. Par exemple, si X est strictement inférieur à moins 1, alors X est négatif. Pourquoi? Car on a X strictement inférieur à moins 1 et moins 1 strictement inférieur à 0, donc X est strictement inférieur à 0. Voilà. Alors, les intervalles de R, je nomme les intervalles de R. L'ensemble des nombres réels peut être schématisé par une droite. يعني هذيك R اللي شفنا l'ensemble des réels قلنا يمكن نشيماتيزوها par les droites. مثلا 0 هنايا 1 اعداد اللي entre 0 و 1 كاينين هنا. وبيان سور كتبقى غادا ما كتوقفش حتى بليس لانفيني. شنو هي بليس لانفيني؟ يعني كنقول بلا لا droite مازال غادي وكاين شي اعداد اللي جوج موال لانفيني بمعنى. Alors, puisque R se représente comme ça, géométrie. De même qu'en géométrie, on s'intéresse à des morceaux de droite. D'abord, en géométrie, quand je vois des morceaux de droite, par exemple des segments du domaine de droite, d'abord, je vois des morceaux de R, des parties, quand des parties de R. مثلا إلى سبديفيزيتي إلا قسمت هذه ما بين واحد مثلا جوج ثلاثة مثلا أربعة بغيت نقسم هذه من هنا ياك ما بين واحد وجوج مثلا غادي نقطعها هنايا سيبوزون كنقطعها من هنا وغنقطعها من جهة واحد إذا هذاك الشيء هذاك لابارتي ديال الوسط هو هذا دونك غادي نديرو بواحد
بحال مثلا هنايا عندي 1 وهنا عندي 4. دونك 4 هي بقات. إذا شكون لا بارتي اللي بقات في هاد الجهة؟ هي دونك غادي نحطها هنا. هاد لا بارتي اللي بقات هي 4 من 4 حتى بلس لانفيني، ولكن بقات لي ثاني واحد لا بارتي هنايا. اشنو هي؟ ماشي من 1 من موال لانفيني ثاني حتى ل 1. هاد لا بارتي هادي دو ار شكون هي؟ هي لونسومبل دي نومبر qui sont compris entre 1 et 4. كنسميها انترفال. ولكن عندي واحد الاشكال. دابا شنو هو؟ عندي مثلا 1 4. شكون هي 1 4؟ هي لونسومبل دي نومبر، يعني كاع دوك الاعداد اللي كاين في ار ولكن محصورين ما بين 1 و 4. متفقين؟ اللي بقاو لينا ما بين 1 و 4. اذا شكون هي لا بارتي؟ هي دوك الاعداد 1 4. هذه النوتاسيون هذا كيتسمى هذا السيغمون كنمثلها بهاد لا بارتي. كندير 1 4 وكندير كروشي بحال السيغمون. وشكون هي فيها دي نومبر ماشي دي بوان. فيها دي نومبر كي سون كومبري انتر 1 و 4. داخل معاهم 1 وداخل معاهم 4. مي بارفوا نقدر مثلا هاد التقطيعه اللي درت هنا ما نجيبش معايا واحد. بحال هاد لونسومبل الا ما كانش فيها واحد كنمثلها بحال هكا، ياك؟ سكي في كوا بمعنى ان واحد بقى هنا. يعني ان n'appartient pas à cet ensemble. Mais comment se traduit au niveau de l'inégalité هنا؟ كندير ستريكتومون. يعني اكس ستريكتومون سوبيريور على ما كيساويش. وتصوروا معايا مثلا هاد 4 حتى هي بقات هنا ما جبتهاش معايا في هاد السيغمون، يعني غادي نسدها بحال هكا. اذا غتولي عندي هذا تا هو مفتوح هكا من هنا. ولكن كومون سو ترادوي او نيفو دو لينيغاليتي؟ كتكون عندي ثاني ستريكت. اذا شحال من بارتي نقدر نصوب من هاد السيغمون؟ عندي نقدر نصوب انترفال فيرمي ا بي، نقدر نصوب هكا اوفير من جهه 1 يعني 1 ما كاينش معاهم، نقدر ندير يكون داخل معاهم 4، يقدر ما يكون داخل لا 4 ولا. دابا الا قلت لك مثلا واحد ليليمون كاين هنا ابارتي هاد لونسون، واحد ليليمون كاين هنا، واحد ليليمون كاين هنا، كومون سو ترادوي او نيفو دو لينيغاليتي؟ اشنو معنيت انني واحد ليليمون اكس كاين في داك لونسومبل اللي جبتها؟ بمعنى ان ceci signifie ان اكس compris entre 4 et 1. متفقين ياك؟ Ça veut dire quoi x كاين في هاد لونسومبل؟ يعني ان x inférieur ou égal à 4 mais supérieur à 1. وهنا x strictement inférieur à 4 mais supérieur ou égal à 1. وهنا x est strictement inférieur à 4 et strictement supérieur à 1. متفقين؟ هادشي فيما يخص هاد لابارتي. دابا الا جيت مثلا لابارتي الاخرى اللي بقات، دابا ساليت مع لي زيليمون لي زانترفال نقدر نجبد من هاد لابارتي. شوفوا دابا لي زوتر انترفال كيفاش كنرمز هاد لونسومبل هادي. النوتاسيون ديال هاد لابارتي كنرمز ليها ب 4 بلس لانفيني. هادي اشنو هي؟ بحال انت الا كانت 4 داخله معاها ما بقاتش هنا جبتها في هاد لابارتي. هي شكون هي؟ هي لونسومبل دي زيليمون اكس كي سون دون ار تيل كو اكس est supérieur ou égal à 4. يعني كاع دوك الاعداد اللي فايتين 4. هاد الانترفال il contient tous les nombres qui sont supérieurs ou égal à 4. est-ce que c'est clair؟ دونك نقدر نصوب انترفال اخر شكون هو 4 بلس لانفيني. وشكون هو هاد الانترفال؟ يعني بحال هاد 4 ما جبتهاش بقات هنا، بقات مع السيغمون. اذا هو نورمالمون لونسومبل دي زيليمون كي سون دون ار تيل كو اكس est strictement supérieur à 4. اذا باش كنعرف انا 4 داخل ولا ما داخلش تكون هنايا عندي ستريكت لينيغاليتي ستريكت. هنا لينيغاليتي لارج سوبيريور ايغال داخله. دابا هذا فيما يخص هاد لابارتي كنقدر ناخذ منه دوز انترفال، سوا الانترفال اوفير كوم سا سوا الانترفال فيرمي كوم سا. هاد الانترفال كونتيان 4 مي سيل لا نو كونتيان با 4. دابا سالينا من هاد لابارتي اللي جاتنا في اليمين. غنشوفوا دابا لي زانترفال، غنشوفوا هاد السيغمون هادي حتى هي نقدر نصوب لنا جوج ديال لي زانترفال. الانترفال موال انفيني 1 يعني هاد الانترفال هو il contient tous les nombres qui sont inférieurs ou égal à 1 يعني اللي صغار من 1. إذا خديت واحد l'élément x à partir de cet intervalle ça veut dire quoi؟ ça veut dire que x il est inférieur ou égal à 1. وإلا خديت مثلا نفترض أن هاد 1 هذا ما جبتوش مع هاد البارتي بقى هنا، donc x appartient à l'intervalle moins l'infini 1.
Ceci équivaut à quoi? X est strictement inférieur à 1. Ça fait. D'abord, les intervalles, au moins les différents intervalles, au moins les دويت عليهم دابا. دابا غنمشيو هاد les intervalles. شكون هو un intervalle? Définition. Un intervalle est une partie sans trou. مثلا إذا جيت عطيتك مثلا رسمت لك هاد لا بارتي دو R ياك مثلا هادي مثلا كتمشي من حتى لهنا هادي سي اون بارتي لأن جزء من R وخديت وحده أخرى هنا. واش هاد لا بارتي هادي مثلا هاد A فيها اش فيها هذا وهذا. واش هادي يمكن تكون انترفال؟ واش يمكن نمثلها بسيغمون؟ نو لأن مقطعة لأن فيها واحد تخو هنا الوسط. فهمتي مجموعات ني با كونتينيو. فهمتي بحال لي سيغمونتي اون دو سيغمون. Donc ما يمكنش تكون انترفال. انترفال هو tout ensemble qu'on peut représenter soit par un segment que soit هذوك les éléments كاينين ولا ما كاينينش ولا une demi droite صافي. Des segments et de demi droite. كنستعمل غير des segments et de demi droite ماشي دو segments. ياك les intervalles bornés. شكون هما les intervalles bornés؟ هما دوك اللي جبتهم من segment. يعني ما فيهمش بليس لانفيني ما فيهمش موان لانفيني. ولي intervalles non bornés هما دوك اللي فيهم demi droite اللي خديت فيهم les segments. Alors, exemple, s'il vous plaît. L'intervalle -2, 13. Lisez fermé en -2, ou fermé en -2 et fermé en 13. Désigne l'ensemble des nombres réels x qui sont compris entre -2 et 13. Ce sont tous les nombres x qui vérifient cette inégalité. D'accord? Cet ensemble noté -2, 13 est représenté par le segment suivant. يعني من -2 حتى 13 ولكن هادو داخلين مع لونسومبل. فاش كيكونوا داخلين كنديرهم بحال هكا فيرمي. وباش كنعرفهم ثاني راه داخلين هنا عندي لينيك انفيريور او ايكال وهنا انفيريور او ايكال. نجيو مثلا لونسومبل de tous les nombres compris entre -2 et 3 mais pas 2. -2 ما داخلاش. كيفاش كنرمزوها؟ لحد هنا كنخرجوا -2 ne fait pas partie de l'ensemble. يعني هاد لا بارتي ما كتنسميش لها ان. -2 n'appartient pas à -2 13. هذه n'appartient pas. يعني ما كايناش في هاد لونسومبل. Bien sûr, هما اللي قال لك شكون هما لي نومبر غتقول لي هما لي زيكس كي فيريفي انفيريور او ايكال ا 13 يقدروا يساويو 13 ولكن ما يساويش -2. ملي كنديروا x strictement supérieur à -2 يعني x ما غياخذش -2. Donc, noter -2, 13, donc ouvert en -2, fermé en 13, il correspond à tous les nombres x qui vérifient l'inégalité. Remarquez ici, il y a un inférieur ou égal, puisque 13 fait partie de l'ensemble, mais ici strictement, puisque -2 ne fait pas partie de l'ensemble. Et donc, comment se traduit ceci au niveau de la schématisation, de la représentation? Quel j'ai le -2, quel خرجوا الجافة بحال اللي صار هنا يعني صافي كيخرج من l'ensemble. Par contre هذا لاحظ هذا فين صار؟ صار على برا ديال لونسومبل كيشوف بحال الا قلتي كيشوف هنا يعني ما داخلش معاه. باغ كونطخ هذا كيشوف لونسومبل اللي داخل معاهم هذا ما داخلش معاهم. باغ كونطخ هذا داخل ياك. قلنا ثاني l'intervalle -2 plus l'infini. Donc il faut normalement lire -2 plus l'infini. -2 plus l'infini désigne l'ensemble des nombres réels x qui sont supérieurs ou égales. تقدروا يكونوا كيساوي -2 يعني من -2 والفوق حتى بليس l'infini. يعني -2 داخله مع لونسومبل. انت عندي هنا fermé à côté de -2 ياك. Pour dire qu'un élément A est compris entre A et B, on écrit A appartient à AB. Je vais dire A qui est l'intervalle. Et nous dirons X appartient à l'intervalle AB. Remarque, il faut faire attention, le symbole infini désigne l'infini et n'est pas un nombre réel. C'est pour cette raison, ديما plus l'infini qui connaît l'intervalle ouvert. عمرك ما تسدو على plus l'infini. ماشي nombre. صافي. Exercice 2. Donner sous forme d'appartenance à un intervalle les nombres x vérifiants.
d'abord x compris entre moins 3 et moins 7. Donc, en x appartient à quel intervalle? Donc, on ferme, on a dit égal. Moins 3, 7. 7 est fermé. شوفوا معايا هذا شنو نقولوا appartient à quel intervalle؟ ديما نتخيلوا هذوك لي سيغمون اللي قسمنا 10 plus l'infini. 10 fait partie de l'ensemble n supérieur ou égal. شوفوا معايا هنا x appartient à quel ensemble؟ Quel l'intervalle de 9 ولكن 2 ouvert 9 fermé. C'est bien. Non, x appartient à quel intervalle? واخا ولا كانت عندي ستريكت غتكون فوالا غتكون هذا فيرمي هذا الشيء. هنا x appartient à quel intervalle? Moins 5, 13, les deux sont ouverts. Donc intervalle ouvert. هنا عندي ستريكت وهنا ستريكت. إيجال غيكون داخل بحال هادي بحال نافي. وهنا x appartient moins l'infini de ouvert. ردوا البال هادو ce sont les x s'il vous plaît. Donc x appartient à moins l'infini 2.